unutrašnjost sinagoge itekako zna pomoć vjerniku da se on približi stanju duha koje je dostojno stajanjem pred Svevišnjim. Tako da ovaj stil pseudomavarski koji je primijenjen ovdje, pogotovo ove iluminacije Ludviga Oisnera, su uvijek u meni bude jednu strašnu emociju. Pogotovo pri samom ulazu u zgradu, sam ovaj luster i plafon koji je zaista kao da gledate kroz kaleidoskop, mi pomaže nekako da dođem u to stanje duha, gdje je sad predamnom i obaveza da predvodim zajednicu u molitvi, što je jedan motiv više da kad pristupam ovom mjestu, dakle, pristupam sa posebnim pijetetom i znanjem zašto se nalazim tu. Percepcija iz djetinjstva je skroz drugačija, to je, imao sam osjećaj da ulazim u neki sveti prostor gdje se dešavaju neke tajne stvari. Skroz je to drugačija percepcija bila, a to su isto bili trenuci u životu kad sam ja počeo propitivati nadnaravnu silu, odnosno stvoritelja. Molitveni prostor mi je bio poznat, mada smo mi djeca rijetko u njega dolazili. Nekako ovo je bio prostor rezervisan za naše djedove koji su dolazili na službu, čak i u ono famozno vrijeme socijalizma kada je religija bila na rubovima društvenih dešavanja, ali nije bila zabranjena, je dokaz da ova sinagoga bila aktivna. Cijeli taj period govori o tome da je ipak vjerski život bio, iako krnjav, još uvijek živ. Ovaj prostor, iako izgleda ovako vrlo sefardski, je u stvari u principu aškenazska sinagoga, izgrađena za potrebe novopridošle aškenazske zajednice nakon aneksije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske. I on je samo izgrađen u ovom stilu. Njihov način obrijeda je potpuno drugačiji od sefardskog načina obrijeda. Od sefarda da žene skoro da nisu dolazile, budući da nemaju obavezu da dolaze u sinagogu, skoro i da nisu dolazile u sinagogu, osim za Jamim Noraim, odnosno za velike praznike, za strašne dane, Roš Hašana, jevrijsku novu godinu, Jom Kipur. To su bila vremena kad bi žene dolazile sefardkinje u sinagogu. Dok žene Aškenaza su uvijek dolazile, ali su bile odvojene tim među prostorom. Dakle, ovo je do 1966. godine bio jedan molitveni prostor, nije izgledao ovako, imao je dakle tu žensku galeriju, međutim, javila se potreba u zajednici za društveni život. Budući da je stvarno religija bila minimalizirana, uloga religije, pojačale su se aktivnosti na kulturnom planu, na tradicijskom planu, tako da je taj dio preuređen u neku multifunkcionalnu salu i budući da je zajednica svedena na tako mal broj, veliki broj obrijeda koji se inače u jevrijskim zajednicama obavljaju kod kuće, kod nas se obavljaju ovdje u zajednici. Evo, počet ćemo od Pesaha, famoznog, kojeg vjerovatno naši građani najviše poznaju. Pesah, pashalna večera, seder večera, se uglavnom obavlja kući unutar porodice nakon povratka iz sinagoge sa večernje molitve. U našoj zajednici je slučaj takav da mi kao jedna velika porodica se svi zajedno skupimo u toj sali i tu održimo tu obrednu seder večeru. Ali ta prostorija služi i za druge namjene, kao što sam rekao, ona je multifunkcionalna sala, tako da se tu daju i teatarski komadi, koncerti, poetske večeri, predstavljanje i promocije raznoraznih knjiga i izdanja. Dakle, ona služi više kulturnom životu zajednice nego vjerskom životu zajednice. Ono što je bitno naglasiti možda da je ova sinagoga za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini 1992. 1995. služila kao prostor aktivnosti Labena Valencije, jevrijskog kulturnog, humanitarnog i prosvjetnog društva koje je zapravo organizovalo ovdje i javnu kuhinju i 3 apoteke. Ovdje je bio dakle, distributivni centar za svu humanitarnu pomoć koja se dijelila
svim građanima Sarajeva koji su bili u potrebi. Sinagoga sama kao prostor, ona nije u tom smislu sveta da se u njoj ne mogu obavljati druge aktivnosti osim molitve. Sinagoga po sebi i po etimološki, ako uzmemo riječ sinagoga, prevedeno sa grčkog, sa hebrejske riječi bet hakneset, kuća okupljanja. Dakle, to je mjesto na kojem se zajednica okuplja, ne samo radi molitve, već i radi predavanja, radi učenja djece i mladih. Dakle, ona je jedan multifunkcionalan prostor, inače sam po sebi. Evo, recimo, kad govorimo o ovom impozantnom luku koji se nalazi ovdje iza nas, mogu samo da zamislim kako je on izgledao u vremena dok je ova sinagoga bila u originalnom prostoru, jer ipak sada nekako se on nalazi u vašoj ravni kad vi ulazite. To nije toliko impozantno koliko je to bilo kad ste vi ulazili u Zadonje Eksprata i pred vama je stavio jedan veliki luk koji je predstavljao zapravo prostor otvora prema mjestu koje predstavlja svetinju nad svetinjama, ono što je predstavljalo u Jerusalimskom hramu svetinju nad svetinjama. Ono što je interesantno, recimo, za ovaj objekat je da on okrenut u pravcu istoka, potpuno ako pogledate Teva, odnosno Ejhal, tamo gdje se nalaze svici Tore i tamo gdje je to obično okrenuto prema Jerusalimu, u ovom slučaju je okrenuto prema istoku. Sad razlozi zašto je to tako, ja nisam baš siguran. Ono što mi pada na pamet je da možda iz percepcije ljudi koji dolaze iz tadašnje Austro-Ugarske, odnosno najviše iz Mađarske, iz Austrije, nešto malo iz Moravske, iz Češke, za njih je nekako Jerusalim uvijek pojam i da je to na istoku. To bi mogao biti jedan razlog, a drugi razlog bi mogao biti u tome da austrijske vlasti jednostavno nisu mogle na ovom mjestu izdati dozvolu da zgrada bude okrenuta u tom pravcu, što je vjerovatno i pravi razlog zašto je ova sinagoga okrenuta u pravcu istoka. Međutim, ono što je najvažnije je da vjernik kad pristupa molitve, on nije fizički okrenut tamo, nego se srcem okreće uvijek ka Jerusalimu. Tako da sam taj princip, kao što je jevrejsko pravo prepoznaje kad nije moguće odrediti strane svijeta, da nije bitno gdje je vjernik okrenut fizički, ali bitno je da je srcem okrenut ka Jerusalimu. Kad vidim ovu sinagogu, ja ne vidim samo ovaj ovdje molitveni prostor, ja vidim centar zajednice, jer se u njemu nalazi sve što jednoj zajednici treba i ona je živi prostor u kojem se odvija život još uvijek.